Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atamu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Durusul Lughah jilid yang kedua, tahapan yang kedua bersama kawan-kawan ikhwan angkatan kedua. Malam ini kita masuk dars jadid, pelajaran baru, ad-darsu rabi'u wal ishrun, tentang al-adadu, adat. Abu Umar mungkin awalan, fadal. Ad-darsul rabi'u wal ishruna. Pelajaran yang Pelajaran ke-24. Al-adad, nombor. nomor, angka atau bilangan. Kita bahas satu-satu ya. Baik. Adat mufrad untuk satu, fadal. Talibun wahidun. Seorang pelajar. Seorang pelajar. Muannasnya Talibatun wahidatun. seorang Seorang pelajar pelajar wanita. wanita. Ini Abu Umar, kaidahnya kita baca. Al-adadu wahidun. Al-adadu wahidun wahidatun. Angka satu mudzakkar, Wahidun, angka satu muannats, wahidatun. satu muannas wahidatun. Dia sebagai na'tun. Sebagai apa? Nah, Na'at, kata sifat dari ma'dudnya. Contoh ayatnya. Indi riyalun wahid. Saya mempunyai Saya mempunyai saya mempunyai 1 riyal. 1 rial tuh. Ini jumlah apa? Ini jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Indi Indi zarfu zarfu makan. makan. Syibhul jumlah. Jumlah Fi mahalli raf'in. في محل رفع فاعل. Bukan. في محل رفع Khabar. Khabarun. خبر مبتدأ. Yang dimajukan. Khabar. خبر Muqad. مقدم عفوا. Khabar muqaddam. Kan jumlah ismiyah. Riyalun. ريال آه، Berarti آه، sebagai mubtada'un. مبتدأ مؤخر Marfu. مرفوع بالضمة. Wahidun. واحد نعت. Na'at. Wahidun sebagai نعت. na'atun li ريال. riyal. Yang mansub أريد ريالا واحدا. saya ingin. Saya ingin 1 riyal. Ini jumlahnya Ini jumlah uh, fi'liyah. fi'liyah. Uridu fi'l. أريد فعل ماض. Bukan. أريد فعل مضارع Nah, fi'l mudhari'. Marfu. مرفوع بالضمة. Wa fa'iluhu. وفاعله ضمير مستتر تقديره Taqdir. Nah, uridu saya ingin. Dia berarti fi'il muta'ad. المتعدي. Muta'ad ingin apa? Riyalan. ريالا مفعول به Ulun bihi. منصوب وعلامة رفعه Wa alamatu nasbihi. وعلامة نصبه Al-fathah. فتحة ظاهرة على آخره. Wahidan. واحدا نعت. Na'at. Mansub. Bil-fathah. Na'at li riyal.
Atun lirial. Yang majrur هذا القلم بريال واحد. pen ini, Pen ini pen ini seharga seharga 1 rial. hmm. Biriyalin alba harfu Harfu jar, jar, riyalin rialin, isim isim majrur, majrur, wahidin na'tun. naat. Iya. Jadi untuk angka satu kedudukannya sebagai Adad. adat, sebagai apa dia dalam kalimat, sebagai Na'tun. na'tun, sebagai na'at. Ya, i'rabnya Umar yang marfu, hadara Hadara talibun wahidun. telah hadir. Telah hadir seorang pelajar. Hmm. Seandainya Abu Umar hanya mengatakan hadara talibun, itu sudah cukup. Telah hadir seorang Seorang pelajar. pelajar. Wahidun kita tambahkan sebagai Na'tun. dan sebagai taukid juga. Taukid maksudnya apa? Penguat. Penguat. I'rabnya tuh. Wahidun Wahidun na'tun talibun litawkid. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. sah. Jadi bisa berubah kan? Bisa berubah kan? Nah, Mengikuti man'utnya kan? Talibun wahidun. Telah hadir satu orang guru. hadara mudarris. Mudarris. Mudarrisun wahid. Hadara mudarrisun wahidun. Jadi wahidun na'at untuk mentaukidkan. Yang mansub Ra'aitu taliban wahidan. saya melihat. Saya melihat seorang pelajar. Nah, sekarang fiilnya mutaaddi. Ra'aitu. Kalau tadi hadara lazim kan? Nah, Tak butuh, tidak memerlukan objek. Tidak memerlukan objek. Kalau ra'aitu memerlukan objek. Ra'aitu, saya melihat. Melihat siapa? Seorang pelajar. pelajar. Wahidan Wahidan na'tun litaliban litawkidi. hmm, Mansubun wa alamat nasbihi fathatun zahiratun. wahidan sebagai Nah, nah untuk talib, untuk mentaukidkan, menguatkan. Kemudian yang majrur sallamtu ala talibin wahidin. saya memberi salam kepada Saya memberi salam kepada seorang pelajar. hmm, ala harfu jar. Talibin isim majrur, wahidin sebagai Na'tun nah, litalibin litawkid majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun. hmm. Simpulannya Abu Umar, adat satu dia boleh berubah. Boleh apa? Boleh berubah. Berubah. Marfu, mansub, majrur. Ya mu'rab. Mu'rabun artinya boleh berubah. Dibaca al-adadu wahidun. Al-adadu wahidun wa ithnan mu'rabun. Angka satu dan dua Angka 1 dan 2 boleh berubah. boleh Mu'rab. berubah. Mu'rabun. Wahidun, wahidan, wa Ini. wahidin. Marfu bi dhammah, mansub bil fathah, majrur bil kasrah. Untuk satu ya. Satu. Wahidun, wahidin, wahidin. Boleh Bu Umar? Kawasan. Contoh lagi ya. Fadal.
Li akhun wahidun. Mm-mm. Saya mempunyai seorang Satu. saudara. Mm-mm. Isnan. Lana ukhtun wahidatun. Kami Kami. mempunyai seorang saudari. Alasa. Akaltu mau akaltu mauzatun. Hmm. Akal itu maksudnya apa? Akaltu mauzatan Ah, wahidatan. nah, betul. Saya Saya memakan mauzat pisang, pisang. Saya memakan sebiji pisang. sebiji pisang, sebuah pisang. Akal itu mutaaddi. Alasa. Rasaba talibu. Rasaba. Hmm. Betul. Rasaba apa Ustaz? Apa? Gagal. Rasaba talibun wahidun. Telah gagal. Telah gagal seorang pelajar. Hmm. Khamsa. Fahimtu fahimtu kalimatan wahidatan. Saya sudah paham. Saya sudah paham satu kalimat, Hmm. Satu kata. satu kata. Bikam riyalan hadzal mindilu. Hadza biriyalin wahid. Berapa harga? Berapa harga sapu tangan ini? Hmm. Harganya 1 rial. Nah, Gerial wah. Sabah. Nuridu mistarat nuridu mistaratan wahidatan. Kami Kami mau ingin satu pembaris. satu batang pembaris. Baca semula. Wahid. Li akhun wahidun. Nah. Lana ukhtun wahidatun. Akaltu mauzatan wahidatan. Hmm. Rasaba talibun wahidun. Fahimtu kalimatan wahidatan. Bikam riyalan hadzal mindilu. Hadza biriyalin wahidin. Nuridu mistaratan wahidatan. Nah, boleh paham Bu Umar? Insyaallah Ustaz. Angka satu simpulnya bagaimana? Mu'rab. Mu'rab, boleh berubah. Dia kedudukannya sebagai Nah, naat untuk mentaukidkannya. Naatun. Itu adat satu dan dua. Mu'rab boleh berubah. Syukran, Bu Umar. Akhi Ma'mun, dua sekarang. Angka Nah, dua juga murab. mu'rab. Tapi dua dia seperti musanna. Marfu'nya dengan apa musanna? San, Hmm. Marfu dengan apa musanna? Seperti qalamun, qalamani. lam, Masjidun, masjidani. masjidun, masjidani. Dengan apa marfu'nya? Marfu'nya dengan alif. Bagus dengan alif, marfu' bil alif. Li'annahu Annahu musanna. musanna. Yang kedua, isnan muzakkar. Isnani, muzakkar. Isnatani, muannas. Hmm. Mu'rab ya. Marfu'nya dengan apa? Marfu'nya dengan alif. Marfu' bil alif. Contohnya Ma'mun, marfu' bil alif. Hadarat, Hadarat, tolibatani, natani. telah hadir. Telah hadir dua pelajar perempuan. Jumlahnya jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Hadarat, fi'il, Hadarat fil mali. fi'il madhi. Qalibatani, Tolibatani, eh,
Hadarat tadi apa? Hadarat kuncinya di situ. Hadarat Hadarat fil madi. ilmu hadi. Kalau fi'il kita cari apa setelahnya? Kalau ada fi'il pasangannya apa? Fa'il. Fa'il, fi'il, fa'il, fi'il, fa'il, fi'il, fa'il. Lagi hadarat fi'il Hadarat fil madi. mabniun ala Kalimatani. mabni mabni ala al-fath Mabni al-fathi. wa ta harfu Maka harus taknis. tanis talibatan Kalimatani fa'il marfu marfu bil alif. li'annahu Liannahu musanna. karena itu udah cukup sebenarnya. Hadarat talibatani telah hadir dua pelajar perempuan. Lalu kita tambahkan isnatani sebagai Sebagai taukid. taukid. Na'at li taukid. Isnatani Isnatani naat di taukid. dibaca tuh di layar, akhi Ma'mun di layar. Isnatani na'tu litolibatani Hmm. litaukid marfu'un walamatu raf'ihi di alif Al al gitu. di alif Al bukan di di alif di al alif al li di alif al jangan li wa oh, alamat rafihi walamatu raf'ihi al alif al alifu li annahu li'annahu musanna. misalnya. Jadi marfu'nya dengan apa? Yang kedua Marfu'nya dengan alif. bil alif. Sekarang mansub Ra'aitu tolibataini snataini. artinya Saya telah melihat dua pelajar perempuan. neta ini juga sebagai Snataini sebagai na'tun hmm, litolibataini. lit taukidi. Jadi mansubun walamatu nasbihi al-ya'u li'annahu musanna. Nah, gitu. Li annahu musanna. Marfu' bil alif, mansubnya Dengan ya. dengan ya. Majrur juga sama. Salamtu Salamtu ala tolibataini snataini. saya memberi salam Saya bersalam eh, pada dua pelajar perempuan. ala tu harfu jar. Isnataini Snataini na'tun litolibataini litawkidi hmm, majrurun walamatu jarrihi al-ya'u li'annahu musanna. hmm, bagus. Simpulannya apa? Si Makmun. Yang kedua, mu'rab seperti wahid kan? Nah, murah. Marfu, marfu bil alif, mansub majrur Maksud majrurun bil ya'. bil ya. Contoh lagi, nomor satu, Uridu mushafaini snataini. saya ingin Saya ingin dua mushaf. hmm, Senin Ala maktabil mularrisati daftarani snatani. di atas Di atas meja guru itu, guru perempuan itu ada dua
buku catatan. ثلاثة. Kanastu ghurfataini isnataini. Saya telah menyapu Setelah menyapu dua ruangan. dua ruangan. أربعة. Alaka nazaratani isnatani. Apakah kamu mempunyai Mempunyai dua kacamata? apa, apakah memiliki dua kacamata? Hmm. Khamsa. Syaribtu kubaini isnataini minal ma'i. Saya Saya minum telah meminum dua air. gelas air. Gelas air. Sita. Fi milaffi warakatani isnatani. Di dalam fileku Dalam fileku ada dua kertas. dua kertas. Sab'ah. Bahastu anit tajri fiduka fiduka naini nasnataini. Saya mencari Saya mencari pedagang di di toko, di dua toko. dua toko. Fiar fujar. Dukanain si majrur. Snain ada. Bitauki. Baca ulang. Ma'mun. Uridu mushafain isnaini Hmm. ala maktabil mularrisati daftarani isnani. Nah. Kanastu ghurfataini isnataini ala kanazaratani isnatani. Syaribtu kubaini isnaini minal ma'i Nah. fi mil fi milaffi warakatani isnatani. Nah. Bahastu anit tajri fi dukat fi dukanaini isnaini. Nah. Simpulannya Akhi Ma'mun. Angka dua itu seperti satu. Murah Mu'rab. Mu'rabun artinya apa? ini bisa berubah. Yang berubah. Untuk dua, marfu'nya bil Marfu'nya bil alif, mansub dan majrur mansubnya bil ya. bil ya. Syukran, Ma'mun. Ibnu Rizali, kita beralih Naam. sekarang. Al-adadu salasatun. Fatun ila asyarah. Ila Juga asyarah. Nah, Ustaz? ila fujar ila Oh, asyaratin. ila asyaratin. Nah, Mu' mu'rab. Mu'rabun. angka 3 hingga 10. Mu'rab. Mu'rab juga. Tidak mabni mu'rab. Marfu'nya dengan apa? Dengan dhammah. Mansub Dengan fathah. fathah majrur Sama majrur. Majrur dengan kasroh. kasrah. Nah, salah satu wa asyaratun untuk ma'dud muzakkar, salasun wa ashrun untuk ma'dud yang Mana? muannas. Kita baca contohnya yang marfu. Hadara Loro salah satu tullabin. telah hadir. Telah hadir 3 murid. Nah, jumlahnya jumlah apa ini? Fi'liyah. Fi'liyah, hadara fi'il madhi. Mabniun ala fathi. Salah satu Fa'ilun marfu'un alamat raf'i dhammatun zahiratan wa huwa mudhafun. labin Tullab mudakun. mudhaf ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Nah, gitu. Ma'dudnya Nah. muzakkar tulabin, ya kan? Hmm. Hmm. Nah, mufradnya apa? Talibun. Ribuan muzakkar. Maka adatnya
Kena atau harus? Mu'an? Munas. Nah, salah Kembali. satu. Salah satu. Telah hadir 8. 8 pelajar. Hadara thamaniyatu tullabin. Thamaniyatu tulab. Kalau mu'annas 3 pelajar perempuan. Hadara Hadara thalathu talibatin. salasu talibatin. Mu'annas. Adanya muzakkar. Yang mansub Syakartu salah satu tullabin. saya Aku berterima berterima kasih. kepada 3 orang murid. Sekarang fiilnya muta'addi, syakara. Iya. Tadi hadara lazim, tidak memerlukan Nah, objek. Syakara memerlukan objek. Syakara fi'il nah. madhi mabni Kemudian pun wata dhamir dhamirun muttasilun eh, ma mahal waktu mabni ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. salasata Kata maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. tulabin. Tullabun mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarhi Nah, kasrah zahirah. Saya berterima kasih kepada 5 pedagang. 5 orang pedagang. Contoh lagi, Nur Rizali. Ada? Jaringannya putus ini. Saya tunggu ya. Saya tunggu beliau. Bentar kayaknya. Nur Rizali ada? Bagus. Saya berterima kasih kepada 3 pedagang. Kelima, 5 pedagang misalnya. 5 pedagang. syakartu syakartu khamsata tujarin. Khamsatu tujarin. Syakartu khamsata tujarin. 10 pedagang. Syakartu asyarata tujarin. Asyarata tujarin. Yang majrur Salamtu ala thalathati tullabin. yang beri salam. Saya memberi salam kepada 3 orang murid. Ala tujar salasati Berarti ismun ismun majrur bi'ala bi ala wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun wa huwa mudhaf tullabin mudhafun ilaih majrurun wa alamatu wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. saya beri salam kepada tiga jemaah haji. Jangan 3, 7, afwan, 7. Salamtu ala sab'ati hujajin. Sab'ati hujjajin. Contoh lain, Ibnu Rizali. Afwan. Contoh lagi, Ibnu Rizali. Saya. Kharaja salah satu tullabin. Salah satu sebagai Fa'il. fa'il. Isnan Dakhala masjida tis'atu hujjajin. is'atu Fa'il. fa'il juga. Salasa Zurna arba'ata asdiqa'a. arba'ata Maf'ulun bih. arba'ah Li khamsu banatin. khamsu. Mubtada muakhar. Saya mempunyai 5 orang anak Hanya anak perempuan. perempuan.
خمسة. Ra'aitu tiflatan wahidatan ma'a thalathi khalatin. ثلاث. Thalathi di sini majrur saat apa? Ya مضاف. majrur. Mudhafun ilaih. ada مع ظرف. Mudhaf. ستة. Bikam rialan hadha thawbu. مم. Hadha bithamaniyati rialatin. ثمانية. Majrur saat. Bi مجرور. harfi. سبعة. Qultu litujari uridu sittata dafatira wa sab'a masatira. سبعة وسبعة. Maf'ulun bih. ثمانية. Qalat tajiru li ma ladayya sittatu dafatira wa sab'u masatira. ستة وسبع. Mubtada muakhar. كلام آخر. مفهوم يا Masya الغزالي؟ Ustaz. Masya Ustaz. العدد 3 إلى 10 Masya Allah. حكمnya Mu'arab. معرب. Tetap berubah. شكرا الغزالي. Abu Umar, kita beralih angka 11. Al-adadu ahada asyara. Al-adadu ahada asyara ila Tis'ata. tis'ata tis tis'ata asyar. Tis'ata asyara. Mabniyun. Mabniyan. Angka 11 hingga Angka 11 hingga 19 yang mabni. ya mabni. Hukumnya apa? Tetap Tetap. Tak boleh berubah. Mabni alal fathil juz'ain. juz'ain. Mabni pada kedua bahagiannya. Ahad dan asyara. Keduanya mabni ya. Keduanya mabni. Ya. Ini ya. Umar. Ahada asyara untuk muzakkar. Muannasnya Ihda asyrata. ihda asyrata. Ihda asyrata. Ma'dudnya, benda yang dihitungnya mufrad mansub sebagai tamyiz kita ngomong. Sebagai apa? Tamyiz. Tamyiz. Contoh yang marfu fis samai. Fis samai ahada asyara kaukaban. Artinya apa? Di langit Ada ada 11 bintang, bintang. galaksi. Ini jumlah apa? Ini jumlah ismiyah. Ismiyah. Fis samai jar majrur. Fis samai jar majrur ahada asyara Jar majrur belum selesai. Fis jar samai jar majrur majrur. Syibhul syibhul jumlah fi mahalli raf'in. fi mahalli raf'in eh, Khabar. khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Nggak boleh jadi mubtada dia. Nah, ahada asyara Ahada Arabnya asyara mabniun ala al-fath mabniun ala fathil juz'ain fi fi mahalli mahal raf'in mubtada'un muakhkhar. mubtada'un muakhkhar. Ahada asyara mabni atas fathah pada kedua bahagiannya. Ahada dan asyara menempati posisi rafa sebagai Sebagai mubtada' muakhkhar. muakhkhar. Kaukaban Kaukaban mansubun ala tamyiz wa alamat nasbihi fathatun zahiratun. kaukaban dibaca mansub sebagai Tamyiz. tamyiz. Tanda nasabnya fathah zahirah. Nampak kaukaban. Dan dia mufrad. Tak boleh dijamakkan. Tak boleh kawakib. Kawakib jamak. Harus mufrad. Contohnya di kelas itu ada 11 pelajar lelaki. Bis-saffi ahada asyara taliban. Ahada asyara. Kalau mu'annas
fi saffi الصف 11 طالبة. ihda asyrata talibah. Ini yang marfu. Yang mansub juga mabni. Ishtaraitu اشتريت 13 كتابا. saya telah Saya telah membeli 12 kitab. bukan 13 kitab. 13. Ini ishtara fiilnya fiil mutaaddi. Taknya domir Taknya taknya domir muttasil di mahali raf'in mahalli raf'in fa'ilu. fa'il. Ishtara itu saya membeli, ya kan? Membeli apa? Salasata asyara 13 مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به. salasata asyara mabni pada kedua bahagiannya. Mabni fathah pada kedua bahagiannya. Mahalnya nasab sebagai مفعول به. kalau tadi mahalnya rafa kan? نعم Ustaz. Mahalnya rafa. Sekarang mahalnya nasab. Sebab ada fi'il mutaaddi. Kaukaban كوكبا tamyiz كوكبا تمييز mansubun منصوب وعلامة نصبه al-fad. الفتحة ظاهرة على آخره. Saya membeli 15 pen. اشتريت خم خمس 15 قلما. 15 halaman. Saya melihat 19 masjid. اشتريت Melihat آه، ra'ai رأيت رأيت 19 مسجدا. 19 masjidan. Masjidan, kitaban, qalaman, muzakkar kan? Bagian pertamanya al-juz'ul awal harus kena muhannas. Salasata tuh. Muhannas kan? Kalau bag misalnya tas, saya membeli 13 tas. اشتريت ثلاثة 13 haqi حقيبة. 13 haqibah. Muannas. Bagian pertama al-juz awal kena muannas. Kena muzakkar ya. Harus muzakkar. Yang majrur ittasal. اتصلت ب19 طالبا. Saya menghubungi Saya menghubungi 19 pelajar. pelajar laki-laki. Bitis'ata ba harfu Ba harf jar. tis'ata asyara 19 مبني على فتح الجزئين في محل جر بالباء. tis'ata asyara mabni fathah pada kedua bahagiannya, mahalnya jar dengan sebab adanya huruf Ba. ya, huruf ba. Kalau disebut isim majrur tak boleh Ustaz. Harus dibaca mabni dulu. Mabni ala fathil juz'ain. I'rabnya i'rab mahalli fi mahalli. Fi mahalli jarin isim majrur boleh. Fi mahalli jarin ismun majrur bil ba. Gitu. Betul boleh. Mahalli jarin ismun majrur. Kalau tadi fi mahalli nasbin maf'ulun ulun bihi. Yang pertama fi mahalli raf'in sebagai sebagai tamyiz. yang rafa.
Pertama, fi Oh, mahal raf'in. mubtada muakhar. Dalam akhir. Jadi kesimpulannya, angka 11 hingga 19, Mabni. hukumnya mabni. Ini disebut adat apa namanya? Ini ada Adat mansub, kata, adat murakkab. murakkab. Ahada al-juz'ul awal, asyara al-juz'u. Al-juz'ul awal, Yang asyaranya al-juz'u al-juz'us tsani. tsani. Al-juz'u tsani. Ya, kita baca ya. Contoh lagi Bu Umar. Kharaja. Kharaja 13 taliban. Nah, salah satu asyara. Mahalnya apa? 13 sebagai Di mahalnya apa dia? fi mahalli raf'in Sebagai? maf'ulun bih. Bukan. Kharaja lazim. Eh, sebagai khobar. Bukan. Kita irabkan. Kharaja fi'il. Kharaja fi'lun madin Fi'il madhi fi'il. Berarti selepas fi'il apa? fa'il. Fa'il. Salah satu asyara mabniyun 13 mabniun juz'aini ala fathil juz'aini mabniun ala mabniun ala fathil juz'aini fi mahal fi mahalli raf'in fa'il. fa'il dari kharaja. Taliban. Taliban tamyiz. Tamyiz tuh. Salah satu asyara sebagai fa'il. Senan. Dakhala 14 taliban. Artinya apa? Telah keluar, Ulangi. telah masuk, Masuk. telah masuk 14 pelajar. Arba'ata asyara mabniyun 14 mabniun ala fathatil juz'aini ala fathil ala fathil juz'aini fi mahal fi mahalli raf'in fa'il. fa'il juga. Ada fi'il dakhala. Alasa. Fil fasli 15 taliban. Di kelas itu ada Di kelas itu ada 15 orang pelajar. khamsata asyara mabni 15 mabniun ala fathatil juz'aini ala fathil ala fathil juz'aini fi mahalli mahalli raf'in hmm, mubtada muakhar. mahalnya rafa mubtada muakhar ala fathil juz'aini Ala fathil arba'ah fil hadiqati 16 talibatan. di taman itu ada Di taman itu ada 16 pelajar perempuan. sita asyrata mabni 16 mabniun ala fathil juz'aini fi fi mahalli mahal raf'in mubtada muakhar. khamsah. Ra'aiti 17 talibatan. Kamu melihat kamu Kamu melihat eh, 17 pelajar wanita. sab'a asyrata mabni 17 mabniun ala fathi ala ala fathil juz'aini fathil juz'aini fi mahal fi mahalli raf'in lagi fi mahalli nasbin fi mahal fi mahalli nasbin nasbin ini maf'ulun bih. ulun bihi dari ra'aiti kamu melihat mahalnya nasab siddah A'rifu 18 talibatan. saya mengenal Saya mengenal eh, 18 pelajar wanita.
ثمانية عشرة مبني 18 مبني على فتح الجزئين في في محل محل نصب مفعول به. آه. سبعة هذه غرف 19 طالبة. ini milik Ini bilik 19 orang pelajar. ghurafu mudhaf. Ghurafu sebagai Mudhaf. mudhaf. Berarti selepasnya mudhafun Mudhaf ilaih. ilaih mahalnya jar. Tis'a asyrata mabni 19 مبني على فتح الجزئين في محل mahal رفع bukan في محل جر mudhafun مضاف إليه. mahal jar mudhafun ilaih daripada ghuraf. Ghurafu tis'a asyrata. Kamar milik 19 pelajar. Thamaniyah. هذه كتب 19 طالبا. Ini buku-buku milik Ini buku-buku milik 19 orang pelajar lelaki. kutubu juga mudhaf. Kutubu mudhaf. Tis'ata asyara mabni 19 مبني على فتح الجزئين fi mahalli في محل نصب في محل جر na'am مضاف إليه. mudhafun ilaih fi mahalli jar mudhafun ilaih. Boleh Bu Umar? Boleh insyaallah. Kesimpulannya adat 11 hingga 19 hukumnya مبني mabniun ala fathil جزئين. juz'aini. Syukran Bu Umar. Apa? Akhi Ma'mun, pengecualian 12 ya. Al-adadu Al-aladu isna asyara. angka Angka 12. hukumnya apa dia? Mu'rab. Mu'rab, duanya saja itu. Akhi Ma'mun angka 2 ya. Nah, Angka 2 itu mu'rab. Seperti musanna, marfu bil alif, mansub marfu bil alif mansub. mansub dan majrur bil Majrur bil bil ya. apa? Bil ya, li'annahu Li'annahu musanna. musanna, nah atau mulhaq bil musanna. 12 Ma'mun. Ini 12 mudzakkar, isna Isna asyara. 12 muannas. Isnata asyrata. Kita i'rabkan ya. Kita i'rabkan Ma'mun 12 yang marfu' sama isna asyra kautaban. asyara, isna asyara. Isna asyara kautaban. Di langit itu ada Di langit itu ada 12 bintang. ini pun jumlahnya jumlah Jumlah ismiyah. ismiyah fis sama'i jar majrur Sama jar majarur. syibhul Ibuhul jumlah. khabar Khobar qadam. muqaddam. Isnanya dia tidak mabni, langsung isna sebagai dibaca di layar. Isna mubtada'un Di layar tuh. Mubtada'un ada nggak di layar? Mubtada'un mubtada'un mu'akh mubtada'un muakhar marfu'un wa alamatu raf'ihil al alif li'annahu
li'annahu mulhaqun mm, bil bil musan. musanna. Ah, jadi isnanya tidak mabni kan? Nah, Mubtada muakhir langsung marfu wa alamat rafa'nya al alif li'annahu mulhaq disamakan dengan musanna. Asyaranya mabni. asyara mabniun al fathi fi mahalli raf'in. Ah, yang mabni hanya asyara saja. Kaukaban sebagai Kaban sebagai tamyiz. tamyiz. Yang mansub ishtara itu Ishtaraitu ishtaraitu isna asyara kaukaban. ulangi. Kita Ishtara itu ishtaraitu isna hmm, ya betul. itu Ishtara itu isnai isnai. isnai asyara kitaban. Artinya apa? Saya membeli 12 buku kita. 12 buku isnai. Ishtara itu mutaaddi kan? Nah, Berarti isnai i'rabnya di layar itu Akhi Makmun. Di layar aja terus baca, jangan kemana-mana. isna maf'ulun bihi mansubun Isnai. isna Isna. isnai isnai maf'ulun bihi mansubun walamatu nasbihi al-ya'u li'annahu mulhaqun bil Musan. musanna. Nah, mulhaq bil musanna. Disamakan dengan musanna. Isnai maf'ul bihi. Mansubnya dengan apa? Maksudnya dengan ya Ya. Asyaranya baru dia. asyara mabniun alal fathi fi mahalli nasbin. Hmm. Saya membeli 12 pena. Ishtara itu isnai asyara qalaman. Nah, 12 tas. Ishtara itu Itu isnai Aqibah mu'annas. Isnatai natai asyrata haqi. hakibatan. Hakibatan. Yang majrur baca di layar. Ma'mun Tasaltu ittasaltu bi itnai bi isnai asyara qaliban. saya menghubungi Saya menghubungi 12 pelajar. alba bahar fujar kan? Nah, Itnai isnai ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al ya'u li'annahu mulhaqun bil musanna. isnai isim majrur dengan sebab adanya ba majrur tanda jarnya ya karena dia mulhaq disamakan dengan musanna. Asyaranya Asyara mabniun alal fathi fi mahalli jarrin. mabni fathah mahalnya jar. Simpelnya Akhi Makmun 12 angka 2-nya Mu'rab. mu'rab. Marfu'nya dengan Marfu'nya dengan alif. alif. Mansub dan majrur Berbarunya dengan ya. dan ya bil ya. Contohnya yang marfu lahu 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 isna asyara miftahan. isna asyara. Isna sebagai apa di situ? Isna asyara
Jumlah apa ini akhi Ma'mun? Ismiyah. Ya, berarti isna Sebagai khobar. hmm? Lahu itu khabar jar majrur syibhul jumlah. Oh, Khabar muqad. khobar muqaddam. Nah, sering kan begini kan? Nah, Lahu syibhul jumlah sebagai khabar. khobar muqaddam. Berarti isna bagi apa? Kalau ada khabar muqaddam selepasnya apa? Eh, Mubtada'un. Mubtada'un muakhar. Nah, coba ulang, coba biar dihafal akhi Ma'mun. Biar nggak lupa-lupa lagi. Lahu jar majrur. Lahu jar majrur khobar muqaddam. Isna Isna mubtada'un muakhar. marfu Marfu'un bil bil alif. bil alif li'annahu Li'annahu musanna. musanna asyara mabni Asyara mabniun ala ala fathi fathi fi mahalli fi mahalli raf'in itu juga fi mahalli raf'in isnan fil fasli al-anas nata asyrata talibatan. sama tuh fil fasli sebagai khabar Khabar muqaddam. muqaddam isnata berarti sebagai isnata sebagai mubtada'un. Mubtada'un muakhar. Nah, gitu akhi Ma'mun. Marfu bil Marfu bil alif marfu bil alif li'annahu li'annahu musanna. asyrata mabni Asyrata mabniun al-fath ala fathil juz' juz'ain ala fathil juz' afwan fi mahalli raf fi mahalli raf'in bersikap salasa fi jaybi isna asyara riyalan. fi jaybi syibhul Sibhul jumlah sebagai apa? sebagai mubtada muakhar. Bukan sebagai Apa? Khabar muqaddam. hafalin akhi Ma'mun fi jaybi sebagai Jadi sebagai khabar muqaddam. isna Isna mubtada'un muakhar. mubtada muakhar marfu Marfu'u bil alif li'annahu li'annahu musanna. ulangi ya lahu fil fasli fi jaybi sebagai khabarun Lahu sebagai khabarun muqaddam. isna sebagai Mubtada'un muakhar. gitu. Sekarang yang mansubnya isnai muannas isnatai. Isnatai. Contohnya Akhasna isnai asyara miftahan. artinya apa? Kami mengambil 12 kunci.
Isnai sebagai apa? Isnai. Ini sebagai fa'il. Perhatikan baik-baik. Akhazna, artinya apa akhazna? Asna kami mengambil. Nah, fa'ilnya siapa? Akhazna, fa'ilnya siapa? Eh, kami. Nah, Kami. Nah, akhazna, kami fa'il. Berarti isnai fi'ilnya muta'addi akhi Ma'mun. Akhi Ma'mun fi'ilnya muta'addi. maf'ulun bihi. Nah, isnai maf'ulun. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mansubun. Mansubun bil fath. Mansubun Bil ya. bil ya li'annahu Li'annahu musanna. musanna. Asyara mabniyun Asyara mabniun al fathi. fi mahalli Fi mahalli raf'in. hmm, fi mahalli Mahalli nasbin. nasbin isnan. Sa'altu isnatai asyrata thalibatan. Artinya apa? Sa'altu, saya bertanya. Sa'altu saya bertanya eh, pada 12 pelajar. Pelajar apa? Pelajar wanita. Isnatai sebagai Isnatai maf'ulun bihi mansubun mansubun bil ya li'annahu li'annahu musanna. musanna. Asyrata mabni Asyrata mabniun al-fath al-fathi fi mahalli fi mahalli nasbin. salata. Terakhir uridu. Uridu isnai asyara rialan. Saya ingin Saya ingin 12 rial. isnai Isnai maf'ulun bihi mansubun bil ya li'annahu li'annahu musanna. asyara mabni Asyara mabniun al-fathi fi mahalli lil nasbin. riyalan Rialan tamyiz tamyiz mansubun. mansubun bil fath. Nah, itu Ma'mun. Simpulannya 12 angka 2-nya mu'rab. Keduanya mu'rab. Nah, marfu bil alif, Marfu bil alif, majrur dan mansub. majrurun dan majrurun bil ya dan mansub bil ya. Nah, gitu Ma'mun. Isna asyara mu'anas isnata asyrata. Mansub majrur isnai asyara mu'anas isnatai asyrata. Sampai sini mungkin jumpa kita. Kita sambung besok ya, sudah agak malam. Insyaallah ta'ala kita masih ada satu waktu besok insyaallah ta'ala. Besok kita masuk adat uqud, al-uqud isyrun sampai tis'un insyaallah ta'ala. Syukran semuanya. Akhim Rizali, Abu Umar, Akhim Ma'mun semuanya. Allahumma taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ya.